समय आई छो बावन एटा देखुन आम पलैछु आमर सरंडा बाबा मंदिर के यहाँ गेट्र दृश्य देखिपे 652 रे और पाखे आमर ये जगह नो मेला बागी भी लगी छोटा गोटे आप देखे दो पाके जाकरी दिशुवा आपण को स्टल मारे लगी और इे देखुन छुआकर हेटी फेटी टाइप आसीचे भितर के आमर ड्रैगन ट्रेन भी अच्छे तब यहाँ सब सेटिंग चली ये जगह जहाँ आप देखिपारुन सब यहाँ छोटे मेला लेखा लगी आगे के भी एंता माहौल रही है जगह नो भितर देखा जाऊा इन टोरा टोरा भी अच्छे तापर यहाँ विभिन्न प्रकार देख इन दुकान मान लगी दुकान बजार सोमवार दिन बहुत भिड़ होते हैं लगी इन छुआ डेगवाटा भी लगी देखुन छुआ मैंने दर्शक आम श्रद्धालु मैंने बहुत मात्रा इनके आसुवे जना पड़े जगह नो हेतिर लगी सब लगी कार्यालय अच्छे और यहाँ आम मैंने मंदिर भीतर के एंट्री कर देखुन लाइन लगे भक्तगण मैंने बोलिक इन देखुन तिरपाल व्यवस्था भी कराई जेहेतु वर्षा माने हो श्रावण मास है और किसी एंता दृश्य देखुन पहला आमर 12 ज्योतिर्लिंग मंदिर प्रतिष्ठा होता आपको देखी से दृश्य देखे दे सब बाबा मान को दर्शन करदमा तापर बाबा निके जिमा आउ दर्शन करमा देख इन सबुन लेखा भी होचे आमर यहाँ गुजरात अच्छा सोमनाथ बाबांकर यहाँ ज्योतिर्लिंग तापर इन देखिपे आंध्र प्रदेश मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग तापर ये जगह नो अच्छे महाकालेश्वर मध्य प्रदेश ज्योतिर्लिंग तार संगे संगे इन देखीजन इन अच्छे ओमकारेश्वर मध्य प्रदेश ज्योतिर्लिंग तार इन दर्शन कर मैंने बैद्यनाथ झारखंड ज्योतिर्लिंग और भी ये जगह न देखुन भीमशंकर महाराष्ट्र ज्योतिर्लिंग तार संगे संगे इन देखुन यहाँ हूँ रामेश्वर तमिलनाडुर ज्योतिर्लिंग बाबा अच्छा जगह न तार ये जगह न देखिपारे आपण मैंने नागेश्वर गुजरात बाबांकर ज्योतिर्लिंग यहाँ उत्तर प्रदेश विश्वनाथ बाबांकर ज्योतिर्लिंग तार संगे संगे जगह नो देखुन त्रयंबेश्वर आमर महाराष्ट्र ज्योतिर्लिंग इन बाबा अच्छन तार संगे संगे जगह नो केदारनाथ उत्तराखंड यहाँ देखुन ज्योतिर्लिंग और इन अच्छन आमर महाराष्ट्र घृष्णेश्वर बाबा ज्योतिर्लिंग दीपावली दर्शन के आज्ञा कितने बजे 7 बजे रहे दर्शन बाबा को अच्छा संध्या बेल के दिया है सी देखिपारे तेज इन सब बाबा अच्छा जेहेतु यहाँ 12 ज्योतिर्लिंग मंदिर स्थापना भी हो बोले इनके आसले आपण मैंने निश्चित भाव 12 ज्योतिर्लिंग भी दर्शन करेंगे बहुत बढ़िया आम एरिया ज्योतिर्लिंग मंदिर होचे कि नहीं करी आम गर्वित हबार कथा इनके आसन आप ज्योतिर्लिंग मंदिर भी दर्शन कर बर्तमान बाबा को जाऊँ दर्शन करमा बाबा आलती कर सबुन दीप दिहसी कण करासी आज्ञा सबुन दीप दिहसी हाँ यानी घंटा शंख बजावा टे शुणी ना हाँ हाँ बर्तमान आम मैंने गंभीरा भितर अच्छे देखिए विश्वेश्वर बाबा विराजमान अच्छा गले गोटे जे गाट लगासुँ बेले भी लगेदबा बाबा को दर्शन करी बहुत बढ़िया लगला बोलो विश्वेश्वर बाबा की जय बोलो पार्वती पते हर हर महादेव पहला आमर नीलजी तापर केदारनाथ तापर आमर सोन्ना स्वप्नेश्वर बाबा मंदिर दर्शन कर सारी आम यहाँ अताविरा सरंडा ठाने अच्छू विश्वेश्वर बाबा मंदिर ठाने आपण को देखाली केनता इनर परिवेश रही जे बाबांकुर अष्टशंभु आमर जेन आमर 12 ज्योतिर्लिंग अच्छा दर्शन कराली तार संगे संगे बाबा दर्शन कराली बर्तमान आमर संगे अच्छन इ मंदिर
ପୂଜାରୀ ଆଜ୍ଞା ତାଙ୍କର ସାଙ୍ଗେ ବିଶେଷ ଆଲୋଚନା କର୍ମା ଆର୍ ମନ୍ଦିର ବାବଦରେ ଜାନ୍ମା। ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଆମର ଚ୍ୟାନେଲ୍କେ। ଆପଣଙ୍କର ପରିଚୟ ଟିକେ କହିଦେମା ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ କହିଦେବ। ପବିତ୍ର ମହାପାତ୍ର ହେ। ଆପଣ ଏନ ପୂଜକ ଅଛନ୍ ହଁ କେତେ ବରଷ ହେଲାନ? ମୁଁ ଏଇଟା ମତେ 50 ବରଷ ହେଲା ମୁଁ ଛୁଆ ବେଲୁ ଏଇଟା ପୂଜକ ହେ। ବୁଝିଲ କି ତ ମୋ ରଜା ଥିଲେ ମୋ ରଜା ମୁଁ ଏଇଟା ମୋ ରଜା ଖରାପ ହେଲି ମୁଁ ଏଇଟା କରୁଛେ ତିନି ଭାଇ ଅଛୁ। ବୋଲେ ପିଢ଼ି ହିସାବେ ହଁ ଚାଲି ରହିଛି। ପିଢ଼ି ହିସାବରେ ଚାଲିଛେ ଏନ୍ତା ତ ଏନ୍ତା ସନ୍ଧ୍ୟା ଦେଉଛୁ ଆଳତି ଦେଉଛୁ ଏଇଟା ତ ଆମର ଲାଗିଛି। ସବୁ ମନ୍ଦିରର ଆଳତି ଗୋଟେ ଅଲଗା ରହେ ସେ ଇନର ଆଳତି ଦେଖିଲି କି ସବୁନ ଦୀପ ଲଗେଇକରି ତାପରେ ଫେର ବାବାଙ୍କର ଦୀପ ଲଗେଇଛନ୍ ଡମରୁ ଦେଇକି ସେଟା କରୁଛନ୍ ସେଟା କେନ୍ତା ରହିଛି କେନା ସେଟା ଆମର ତାମାନେ ଏଇଟା ଆମର ଜାଣିଲା ଦିନ ଏଇଟା ତାମାନେ ଚାଲି ଯାଉଛେ। ନା ପହଲା କେନ୍ ମନ୍ଦିର ଦୀପ ଲାଗୁଛି? ପହଲା ଆମର ଗଣେଶନ ଲାଗ୍ସି ତେହରୁ କାର୍ତ୍ତିକ ତେହରୁ ଆମର ନନ୍ଦୀ ଭୁରଙ୍ଗୀ ତେହରୁ ହନୁମାନ ତେହରୁ ଗଣେଶ ତେହରୁ ଆମର ଜ୍ୟୋତିର୍ଲିଙ୍ଗ ତେହରୁ ଭୈରୁ ତେହରୁ ଆମର ହନୁମାନ ତେହରୁ ପାର୍ବତୀ ତେହରୁ ଭୂଷୁଭ ତେହରୁ ମହାଦେବ ବୁଡ଼ିକି ତେହରୁ ସେନ ଲଗେଇକିରି ଆମେ ସେନ ଶଙ୍ଖ ଘଣ୍ଟ ବଜାସୁଁ ଡମରୁ ବଜାସୁଁ ଗଲା ସେ ଆମର ବାଜାଟେ ବି ଅଛେ ସେଟା ବି ବଜାସୁଁ ତେହରୁ ହେନୁ ଭକ୍ତମାନେ ବି ଆଇସନ୍ ଆଇନା ଆସି କାଣା କାମ ଥିବା ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ଆଇନା ଆସି ଆଇସନ୍ ଦର୍ଶନ କରସନ୍ ବି ଆଉ ସକାଳୁ ଭଲ ଆଳତିଟେ ବି ହେସି ସେଟା ଆମର ଭଟାକେ ଆନିକିରି ଦର୍ଶକମାନେ ବଢ଼ିଆ ଜମସନ୍ ଆଉ ପୁରା ଆଳତି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ କରି ହେସି। ଶରଣ୍ଡା ବିଶ୍ବେଶ୍ୱର ବାବା ମନ୍ଦିର ଅଷ୍ଟଶମ୍ଭୁ ମନ୍ଦିର ଭିତରୁ ଅନ୍ୟତମ ହେ। ଇନୁ କେତେ ଭକ୍ତଗଣ ତାମାନେ ଆମର ପବିତ୍ର ଶ୍ରାବଣ ମାସରେ ଭିଡ଼ ରହୁଛନ୍ ପ୍ରତିଦିନ? ଆମର ପ୍ରତିଦିନ କମ୍ ସେ କମ୍ 400-500 ଲୋକ ହଉଥିବେ ଆଉ সোমবার ପୁରା ତାମାନେ ଏତ୍କି ଭିଡ଼ ଯେ ଆମର କମ୍ ସେ କମ୍ ଆମର ଇନୁ ଯେ ଯଦି 6 ବଜେ ଆଇବା ସେ 12 ବଜେ ଦର୍ଶନ କରିବା ଇଥରଟା ଇଥର ଯେହେତୁ ଲାଷ୍ଟ সোমবার। ହଁ ଲାଷ୍ଟ সোমবার ତ ଆଉ କେତେ ହେବେ କି ଜାନେ କହି ନା ପାରୁ ଏଇଟା ଆମର ପୂଜାରୀ ମାନେ ସମସ୍ତେ ଆସିକି ପୁରା ତାମାନେ ହଇରାଣ ହେଇଯାଉଛୁ ଏତ୍କି ଲୋକ ତାହାକୁ ଲାଇନ୍ ଲଗାଉଛୁ ପୁରା ବହୁତ 3-4ଟା ଲାଇନ୍ ବି ଲଗେଇ ନେଉଛୁ ଗୁଲମାଲ ବି କାହିଁ ନା ପୋଲିସ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଠିକ୍ ରହିଛି। ହଁ ପୁରା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ପ୍ରଶାସନର ସହଯୋଗ ଠିକ୍ ଅଛି। ହଁ ସମସ୍ତଙ୍କର ସହଯୋଗ ଠିକ୍ ଅଛି ଖିଚୁଡ଼ି ଭୋଗ ବି ଦାତା ମାନେ ଦଉଛନ୍ ପୁରା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ। ଅନ୍ନକୋଟର ଯେନ୍ତା ସବୁ ଦିଆଯାଏ କେନ୍ତା ସମ୍ବାଦ ନଗଣା ରଖାଇ ହଁ সোমবার ଦିନ ଅନ୍ନକୂଟ ଦିଆଯାଉଛେ ଖିଚୁଡ଼ି ଦାନା ଦିଆଯାଉଛି ଖିଚୁଡ଼ି ଭୋଗ ଦିଆଯାଉଛେ ଗଲା ଡାଲ ଭାତ ବି ଦିଆଯାଉଛେ ଚାହା ବି ଦଉଛନ୍ କିଏ ବିସ୍କୁଟ ବି ଦଉଛେ ଦାତା ଯାହାର ସମର୍ଥ ହିସାବ। ଏଇଟା କଥା। ଆଚ୍ଛା ଆମର ମନ୍ଦିର ପରିସରରେ କାଁ କାଁ ବାବା ଦେବାଦେବୀଙ୍କର ମନ୍ଦିର ସବୁନୁ ଯେନ୍ତା ଅଷ୍ଟଶମ୍ଭୁ ମନ୍ଦିର ମାନଙ୍କୁ ଅଛି ଇନୁ କାଣା କାଣା ମନ୍ଦିର ଅଛି? ଆମର ଇନୁ ଏଇଟା ତ ଜ୍ୟୋତିର୍ଲିଙ୍ଗ ଏବେ ଆମର ପାର୍ବତୀ ମା ଭୈରୁ ହନୁମାନ ଆମର ଭୂଷଭ ଥିଲେ ଇହାଦେ ଏବେ ଏଇଟା 2-3 ମାସ ହଉଛେ ଆମର ଜ୍ୟୋତିର୍ଲିଙ୍ଗ ବନେଇଛୁ ଆଉ ସେବା ଆଉ ଯେନ୍ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ ବାବାଙ୍କର ଯେନ୍ ଆମର ମନସ୍କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେସି କାଣା ହେନ୍ତା କିଛି ଷ୍ଟୋରି ରହିଛି ଇନର ତାକୁ? ହଁ ମୁଇଁ ଯେତିକି ପୂଜା କଲି ନା ତ ଗୋଟେ ଜଣେ କେ ମୁଇଁ ପୂଜା କରିଥିଲି ସେ ନଡ଼ିଆଟେ ବସେଇଥିଲେ ବେଲେ ସେ ଛୁଆଟେ ହଉ ବେଲେ ଜଲସେ କରିମି ବେଲେ ଗୋଟେ ମେହେରଟେ ଛୁଆଟେ ହେଲା ଆସିକି ଜଲସେ ବହୁତ ଭକ୍ତଗଣ ମାନଙ୍କର ବହୁତ ହେନ୍ତା ବହୁତ କିଛି ଆଇଲି ନା ହେନ୍ତା ପୂଜା କରୁଛୁ ହେନ୍ତା ଛୁଆ ପୂଜା ହଉଛନ୍। ଆମେ ମାନେ ଯେହେତୁ ବିଶ୍ବେଶ୍ୱର ବାବାଙ୍କର ପୀଠରେ ଅଛୁ ବୋଲେ ନାରାଟେ ନ ଲଗାଲେ କେନ୍ତେ ବୋଲୋ ବିଶ୍ବେଶ୍ୱର ବାବା କି ଜୟ ବୋଲୋ ପାର୍ବତୀ ପତେ ହର ହର ମହାଦେବ କି ଜୟ ଜୟ ବିଶ୍ବେଶ୍ୱର ବାବା। ବିଶ୍ବେଶ୍ୱର ବାବାଙ୍କର ସାଇଡ୍ ଆଡ଼େ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଇନୁ ମନ୍ଦିରଟେ ରହିଛେ ଯେନ୍ତା ପୂଜାରୀ ଆଜ୍ଞା କହିଥିଲେ ଇନୁ ଓମ୍ ମା ପାର୍ବତୀ ନମଃ ବୋଲି ଲେଖା ହେଇଛେ ପାର୍ବତୀ ମାତାଙ୍କର ମନ୍ଦିର ଏଇଟା ଆପଣମାନେ ଦର୍ଶନ କରି ପକଉନ୍। ପାର୍ବତୀ ମାତାଙ୍କର ମନ୍ଦିର ରହିଛେ ବହୁତ ମୋର ମନ୍ଦିରରେ ଏଇଟା ଦେଖବାର୍ ଲାଗି ନାଇଁ ମିଲେ କିନ୍ତୁ ଇନୁ ଦେଖବାର୍ ଲାଗି ମିଲିଛି ଭୈରବାୟ ନମଃ ବୋଲି ଲେଖା ହେଇଛେ ଇନୁ ଭୈରବ ବାବାଙ୍କର ମନ୍ଦିର ଏଇଟା ରହିଛେ ଦେଖୁନ୍ ଏଇଟା ହଉଛନ୍ ଭୈରବ ବାବା ଦର୍ଶନ କରି ପକଉନ୍। ତାର ସାଇଡ୍ ଆଡ଼େ ଇନୁ ଓମ୍ ହନୁମତେ ନମଃ ବୋଲି ଲେଖା ହେଇଛେ ଯେନ୍ତା କହିଥିଲେ ଏଇ ଜାଗାନୁ ହନୁମାନ ବାବାଙ୍କର ବି ମନ୍ଦିର ରହିଛେ ଇନୁ ଦେଖୁନ୍ ଆପଣମାନେ ହନୁମାନ ବାବାଙ୍କୁ ବି ଦର୍ଶନ କରି ପକଉନ୍ ଏଇ ଜାଗାନୁ ହନୁମାନ ବାବା ଅଛନ୍ ଏନ୍ତା ରହିଛେ ଦେଖୁଛନ୍ ଏଇଟା ପୁରାତନ ମନ୍ଦିର ଯେନ୍ ଥିଲା ମାନେ ପୁରୁଣା ମନ୍ଦିର ଏଇଟା ହଉଛେ ଆମର ହନୁମାନ ବାବା ମନ୍ଦିର ତାରପରେ ଏଇ ସାଇଡ୍ ଆଡ଼େ ଭୈରବ ବାବା ମନ୍ଦିର ଆଉ ଇନ ଦେଖୁଛନ୍ ପାର୍ବତୀଙ୍କର ମନ୍ଦିର আর ইনো রয়েছে বিশ্বেশ্বর বাবাঙ্কর মন্দির নয়া করে দেখুন হনুমান মন্দিরটা বনিছে এটা সে পুরনা হনুমান মন্দির দেখাইলি এটা নয়া হনুমান মন্দির দেখুন ইনো বাবাঙ্কু দর্শন করে পকন আশা করছি আপনার নিশ্চিত রূপে ভিডিওটা পছন্দ হয়েছে এন্ড ভিডিও মানে দেখবার লাগি আমার ইউটিউব চ্যানেল সমপ্রিয়া কানা ফেসবুক সরোজ পূজারি আর ইনস্টাগ্রাম সরোজ পূজারি ভিডিও রবে জয় বিশ্বেশ্বর বাবা জয় জয় ভারত মাতা।